kabsat, ikagumaan tayo itinatal na a panagbiag. Nalinteg, kay ayo, saya at ken kinaimbag. Ken nailangitan a panagbiag. Unana ditoy, 1 Thessalonica, chapter 5, verse 15. Diyo supapakan itidakes, dagiti agaramed, tidakes kada kayo. Ikagumaan nyo kidi, akanayon, agaramed itinaimbag. Tunggal may sa, ken kadagiti amin at tao. Kung pagbasehan lang iti aramid ti tao, ti pakpakita daking ka, sikati maaba, maallilaw, ta nagalisto kabsat, nga agbaliw ti panunot ti tao. Kadael tanakem mo. Kaadwan ti tao tatta, kayat da ka lang, no at maala daken ka. Ngem saan da kapagan ano, na awan ti maitid mo. An a maigawed iti dakes a kapanunutan da. Sumuro ti kinadakes da, mapanunot da nga naimbag. Di da kiddawen, dagiti, iso nga ti kinakristyano tayo, ipakpakaawat ni Apo kada tayo, balsen tayo kanayon, ti kinaimbag, uray dakes ti pakpakita kanyam, ti tao. At ti babaen ti kasta nga aramidem, maiparparangarang mo, ti panaggaraw, ti Diyos, mo. Ti kinasaya at ken kinaimbag, saan ababaen ti anyaman, nga ipakpakita ti tao. Udilakit di, babaen kini Apo. Awan to kabsat ti panagbuteng mo, ken panagdanag. Nga uray inton matay ka, dalos ta konsensyam. Nga sumango kini Apo. Ta ti panakalangem mo, ti padam nga tao, pagpagarup mo kini Apo.